The undercard bakbakan Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion na Tonton Jomar Jojo. Team Cebu City Sadam Kulapo Jobert. Game 1 ta sa atong undercard. Servisyo Jobert. Kulapo wana. Ipasirit na. Win ono sabod. 1-0 na. In favor of Team Cebu City. Kini servisyo Jobert para dos. Score again. 2-0 na. 2-0. Okay na atong bakbakan diri sa Barangay Lusaran, Cebu City. Ang atong medyo tusoran ni mao si Councilor Clyde Gokong. O inubanan sa mga barangay officials. Servisyo Jobert para 3. Ay Sadam. May arak na Jojo. Gikountera ni Kulapo. Ay, tok po din Sadam. Wana. Good item. Score. 3-0. Team Consolacion. Kini para 4, servisyo Jobert. Ay, tok po din Sadam. Good item lang gyapon. Score 4-0. Peso 3 na kung isay street doa kada og servisyo Jobert. Score! Wana, ukab kaspa dito. Inside kayo. 5-0 na. Servisyo Jobert. Sadam, wana. Gangangan ang pak ni Sadam. Saud. Kulapo. Ay, Laom Tunnel. Di madawat. 6-0 ang atong score, 6-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Emil Ban for rent. If you are looking for a ban for rent, call 0995-245-411. Emil Ban for rent. Wana, pungasin ang mga bula. Warage, naguok na. Ay, kinig. Tokpo Jojo. Wana. Impatso na. Wapa. Ay. Wana. Miinit ng mga makina. Magbaguros ni mga bula ron. Taon-taon. 6-0. Servisyo Tonton para uno. Score. 6 na. Ang atong score. Nakauno na ang Team Consolacion. Og ang atong organizers diri sa ato ang bakbakan diri sa Barangay Lusaran, Cebu City, sila si Boss Janry, Boss GC Jerome, og si Boss Jirby Ermak. Mao na ang atong mga organizer. Okay ni para dos. Tonton serve. Like kub ang Kulapo lasod pa ha. Side out bola sa Team Cebu City. Side out. 6-1. Shout out ni Konsihal Silso Gabunada diya sa Lower Manggahan Kalunasan, Cebu City. Shout out Eric James Lasarte. Shout out Manuel Isentraya. Jomar Lobo. Drapon Jobert. Tuara, pungasi ng mga bola, pokot na ang Kagulapo. Shout out Charlie Milan. Happy Fiesta day diri ha sa Barangay Lusaran sa ilang patron nga Senior San Vicente Ferrer. Og mga adlaw pista diri ha. Pizza 28. Wana, sugwak na mga bola. Birte na kusuga, idlas na kay Maral. Agay, dakpan pa. Grabihas mga bala. Wala. Side out. Size. Servisyo Sadam para City. Jobert may pusing, may bundak. Saud ni Jojo. Agay kalubo. Wala ni, here come the spike. Wagay musaw na to. Wagay makasahid. Grabihas spike kay City na. Kini para 8. Servisyo Sadam. Laras ng Kulapo. Side out. City uno. Okay na para dos. Ge, Jomar.
Kulapo la. Nagpokot na, pokot. Isosulong na. Shout out Tatay Conrado Aliga diha sa Time out. Alopisa. Lewat sa... Usani sa haligi sa Balibol dayon si Tatay Conrado Aliga. Charis Naya shout out. Ralph Villalos diha sa Lindogon Sibunga shout out. Jason Encilia diha sa Dalagit. Mao na ato mga kapapart. City Dos to? City Dos na to. City Dos pabor sa team Cebu City atong game 1. City Dos. Servisyo Jujo para Tris. Ayay, tuara. Sound. Trakraton. Tuara. Kagi po naglaras. Tunto ng Jomar kombinasyon. Gibbons. Kombate. Ayay. Good item. Side out. Do City. Kini para 8. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ayay, tuara kuha pa. Ay, gibundak ka na. Bundak na duha ka. Ayay, lami higtos oy. Woo! Idlasas maraloy. Wa may kaping tonton. Kinsa kay makatawag sa giman, bitaro ang mga makauna kay sa mauna. 8 na, kini para 9. Para nabi. Sabi Jobert. Kulapo milaras. Tuara. Pikiran ko apo. Grabe ha, oy, kabugat. At ang bunal. Bukan pa si bunal ginadala. Bugat pa gyud partner. Bugat pa gidadang kulapo. Na servisyo. Para Jess. Score Jess 2. Jess dos. Hilupong kakakiting. Ang team ko sa sub. Tuntun Jomar Jojo. Servisyo Mr. Explosive Jobert para 11. Kulapo po milaras sao ni tonton. Jomar. Kana. Jomar. Away from home. Auto mo bro, ingon ni El Mayor. Servisyo Jobert para daog sa gimuan. Cebu City. La. Agay. La kuha pa Jojo. Gilaras ni Kulapo. Ayay, Kulapo mi arak. Grabe ya murag nakabunal irong buwang la. Kunaan pa Jobert. Pungasina. Hala ka pungasina. Hala kadiha. Ukab kaspa. Ukab kaspa oy. 46 sa tira Kulapo. Daog na ang team Cebu City sa game 1. Watch out mo sa atong game 2 guys sa atong undercard bakbakan.